चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आर्मी चीफ से मुलाकात, पाकिस्तानी सियासत में अब तक की बड़ी पेशरफ। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आर्मी चीफ से मुलाकात, सीनियर सहाफियों ने बिजलियां गिरा दिया। आम इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद क्या हुआ, आगे क्या होने जा रहा है, 48 घंटे बहुत अहम है। नाजरीन, सीनियर सहाफी के तहलका खेज इंकशाफात ने सब कुछ हिला के रख दिया। सहाफी असद तूर ने दावा किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद हर तरफ खलबली मची है। असद तूर का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये मुलाकात 14 अप्रैल को की। उन्होंने इंटरव्यू में वाज़ेह किया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी सरकारी गाड़ी में रावलपिंडी आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गए और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अपने दर्द बयान किए और इसमें कहा, मेरे वालिद आर्मी के लिए बहुत से खिदमात सर अंजाम दी, बिलखसूस इनके फौजियों से अच्छे ताल्लुकात थे। असद तूर ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के वालिद ज़ियाउल हक के लाडले थे और इनके अच्छे ताल्लुकात थे। इस मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अपने दर्द बयान किए। चीफ जस्टिस के वालिद सीनियर ब्यूरोक्रेट थे और उनका कहना था कि हमारे खानदानी खिदमात हैं फौज के लिए। सहाफी का कहना है कि इस मुलाकात में पिछले कई सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो अकोमोडेशन की है इसका हवाला भी दिया गया और अब भी जो बहरान खड़ा है इस पर बात की गई। 14 अप्रैल को इस मुलाकात के बाद 17 अप्रैल को DGMO, IS और सेक्रेटरी दिफा ने इन चैम्बर ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के बाद चीफ जस्टिस ने तारीफों के पुल बांधे और कहा कि हमें इस ब्रीफिंग से बड़ी अहम चीजें पता चली। इस मुलाकात के बाद एक शहरी को ख्याल आया कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए और इस ख्याल के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। जजेस के दिल को वो पिटीशन इतनी खूबसूरत लगी कि जिन जमातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे उनको बुलाकर मुज़ाकरात का कहा। असद तूर की खबर के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो सांप ही सूंघ गया और अब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। PDM को डंडे से हाँक कर कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो जाओ और तैयारी कर लो। हैरानकुन तौर पर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खराब से खराब तर होने लगी। नून लीग के अपने इकोनॉमिक्स पर अबूर रखने वाले मिफ्ता इस्माइल ने होशरुबा कहानी सुना दी। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो हालात की दलदल में फंसा पाकिस्तान फंसता ही चला जाएगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि देहातों में 50% और शहरों में 47% महंगाई की शरह है। हम गलत सोच रहे हैं कि IMF प्रोग्राम से मुल्क दलदल से बाहर निकल आएगा। हम जहां पर फंस गए हैं मुझे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में सियासतदान इलेक्शन जीतते हैं, वजीर या वजीर आज़म बनने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई ऐप नहीं और इस मुकाबले में बेहतर लोग सामने आते हैं। हमारा निजाम फरसूदा हो चुका। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 50,000 अरब का कर्ज हो चुका और इसमें कोई एक हुकूमत नहीं, सबके सब शामिल हैं। 50,000 अरब पर सूद देने के लिए 6,000 अरब चाहिए, फिर हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर कर्ज की रकम वापस करनी पड़ेगी। हम जहां पर फंस गए मुझे तो निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। हमने 75 सालों में सिर्फ 3 साल सरप्लस अकाउंट किया, वरना करंट अकाउंट खसारे में रहे। हमारी आदत है कि हम वहां से पैसे लेकर यहाँ देते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ दे देते हैं। हम बुनियादी तब्दीली पर तवज्जो नहीं देते। इस वक्त मुल्क की मईशत की सबको फिक्र है। देहातों में 50% और शहरों में 47% महंगाई है। इतनी महंगाई और कारोबारी बहरान जिंदगी में नहीं देखा। IMF प्रोग्राम आने से पाकिस्तान दलदल से निकल तो जाएगा, ये हम गलत सोचते हैं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट करेंसी डीलर ओवरसीज पाकिस्तानी $24 बिलियन की बिलासूद फाइनेंसिंग का अमल शुरू करने के लिए अगले हफ्ते दोबारा हुकूमत से रुजू करेंगे। खुसूसी गुफ्तगू में एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान ने कहा, गुज़श्ता माह जब ये तजवीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना के सामने रखी गई तो इस वक्त उन्होंने इस मंसूबे पर अमल के लिए बड़ा जोश दिखाया। मैं ईद की छुट्टियों के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर खजाना दोनों को खत लिखूंगा। वफाकी काबीना ने इलेक्शन के लिए फंड्स के इजरा का मामला एक बार फिर पार्लियामेंट के सबूत करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिये के मुताबिक काबीना ने पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब देने की वजारत खजाना की समरी पार्लियामेंट को रेफर करने की मंजूरी दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आर्मी चीफ से मुलाकात, पाकिस्तानी सियासत में अब तक की बड़ी पेशरफ। नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आर्मी चीफ से मुलाकात, सीनियर सहाफियों ने बिजलियां गिरा दिया। आम इंतखाबात एक ही वक्त पर होंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद क्या हुआ, आगे क्या होने जा रहा है, 48 घंटे बहुत अहम है। नाजरीन, सीनियर सहाफी के तहलका खेज इंकशाफात ने सब कुछ हिला के रख दिया। सहाफी असद तूर ने दावा किया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आर्मी चीफ से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद हर तरफ खलबली मची है। असद तूर का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये मुलाकात 14 अप्रैल को की। उन्होंने इंटरव्यू में वाज़ेह किया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी सरकारी गाड़ी में रावलपिंडी आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए गए
اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے اپنے درد بیان کیے اور اس میں کہا میرے والد آرمی کے لیے بہت سے خدمات سر انجام دی، بالخصوص ان کے فوجیوں سے اچھے تعلقات تھے۔ اسد نے کہا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے والد ضیاء الحق کے لاڈلے تھے اور ان کے اچھے تعلقات تھے۔ اس ملاقات میں چیف جسٹس نے اپنے درد بیان کیے۔ چیف جسٹس کے والد سینئر بیوروکریٹ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندانی خدمات ہیں فوج کے لیے۔ صحافی کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پچھلے کئی سالوں کے دوران سپریم کورٹ میں جو اکوموڈیشن کی ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا اور اب بھی جو بحران کھڑا ہے اس پر بات کی گئی۔ 14 اپریل کو اس ملاقات کے بعد 17 اپریل کو DGMO IS اور سیکرٹری دفاع نے ان چیمبر بریفنگ دی اور بریفنگ کے بعد چیف جسٹس نے تعریفوں کے پل باندھے اور کہا کہ ہمیں اس بریفنگ سے بڑی اہم چیزیں پتہ چلی۔ اس ملاقات کے بعد ایک شہری کو خیال آیا کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اس خیال کے تحت سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی۔ ججز کے دل کو وہ پٹیشن اتنی خوبصورت لگی کہ جن جماعتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو بلا کر مذاکرات کا کہا۔ اسد کی خبر کے بعد مین سٹریم میڈیا پر تو سانپ ہی سونگ گیا اور اب تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ PTM کو ڈنڈے سے ہانک کر کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور تیاری کر لو۔ حیران کن طور پر اس وقت صورتحال انتہائی خراب سے خراب تر ہونے لگی۔ نون لیگ کے اپنے اکنامکس پر عبور رکھنے والے مفتاح اسماعیل نے خوشربا کہانی سنا دی۔ اگر حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو حالات کی دلدل میں پھنسا پاکستان پھنستا ہی چلا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ دیہاتوں میں 50% اور شہروں میں 47% مہنگائی کی شرح ہے۔ ہم غلط سوچ رہے ہیں کہ IMF پروگرام سے ملک دلدل سے باہر نکل آئے گا۔ ہم جہاں پر پھنس گئے ہیں مجھے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا پوری دنیا میں سیاستدان الیکشن جیتتے ہیں، وزیر یا وزیر اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی ایپ نہیں اور اس مقابلے میں بہتر لوگ سامنے آتے ہیں۔ ہمارا نظام فرسودہ ہو چکا، ہمارے یہاں پاکستان میں 50,000 ارب کا قرض ہو چکا اور اس میں کوئی ایک حکومت نہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ 50,000 ارب پر سود دینے کے لیے 6,000 ارب چاہیے، پھر ہر سال 20 سے 25 بلین ڈالر قرض کی رقم واپس کرنی پڑے گی۔ ہم جہاں پر پھنس گئے مجھے تو نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے 75 سالوں میں صرف 3 سال سرپلس اکاؤنٹ کیا ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رہے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم وہاں سے پیسے لے کر یہاں دیتے ہیں، یہاں سے لے کر وہاں دے دیتے ہیں۔ ہم بنیادی تبدیلی پر توجہ نہیں دیتے۔ اس وقت ملکی معیشت کی سب کو فکر ہے، دیہاتوں میں 50% اور شہروں میں 47% مہنگائی ہے۔ اتنی مہنگائی اور کاروباری بحران زندگی میں نہیں دیکھا۔ IMF پروگرام آنے سے پاکستان دلدل سے نکل تو جائے گا، یہ ہم غلط سوچتے ہیں۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ کرنسی ڈیلر اوورسیز پاکستانی $24 بلین کی بلا سود فائنینسنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ حکومت سے رجوع کریں گے۔ خصوصی گفتگو میں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر ملک بوستان نے کہا گزشتہ ماہ جب یہ تجویز وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھی گئی تو اس وقت انہوں نے اس منصوبے پر عمل کے لیے بڑا جوش دکھایا۔ میں عید کی چھٹیوں کے بعد وزیر اعظم اور وزیر خزانہ دونوں کو خط لکھوں گا۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن کے لیے فنڈز کے اجرا کا معاملہ ایک بار پھر پارلیمنٹ کے سپرد کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی معاشی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق کابینہ نے پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب دینے کی وزارت خزانہ کی سمری پارلیمنٹ کو ریفر کرنے کی منظوری دی ہے۔